आज आमने केते जण आनंदित अटु आमेन आमेन आज रे सुंदर सुजोग पाई मो प्रभु को धन्यवाद दे ता सहित रे स्थान रे उपस्थित समस्त को मोर छोट बड़ भाई भौणी को मोर बापा मां को मंचासीन समस्त भद्र मंडली को तथा विशेष करी ए चर्च रा बालक महाशय सूर्य भाई को मोर आंतरिक स्नेह प्रेम एवं प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जणाय नमस्कार आमानकर भक्त महाशय को मध्य विशेष करी धन्यवाद जणाय आमान को निकट केते दूर आसी छंती विशेष करी एही दिन मन करे आमाने समस्त व्यस्त अटु किंतु आज एक विशेष दिन रे प्रभु को नाम रे आमाने एकत्रित होई पारिछु सेति पई प्रभु गौरव पांतु बहुत समय नेबानी ऑलरेडी देरी ही सारिछि किंतु जो प्रभु को दासन को हमने पाइछु ताहांका थारे प्रभु को मुख निकट वाक्य सुनिबा प्रभु को वाक्य मन को कोन होए हमारे समस्त प्रभु को थारे वृद्धि पाइछु आउरी वृद्धि पाइबा एवं प्रभु जो आह्वान रे आमान को आह्वान करिसंती सेथिर योग्य आचरण करिबा आपण मान को सम्मुख रे जो दास मान को आपण माने देखुछंती मु तो बयस रे बहुत छोटा जदि आपण मान को कंधन माटी रो झियो अटे प्रभु विभिन्न जगह रे मते रखि आसीचंती प्रभु तांकर गौरववान व्यवहार करिसंती मो पई प्रार्थना करंतु जे प्रकार जो थारे विधाय प्रभु को पई व्यवहार हेबी ए क्रिसमस उत्सव रे एति कि आपण मान को निकट रे एही वार्ता देबी प्रभु को वाक्य रे जे प्रकार लिखा जाय कारण आमान को निमंते एक बालक जन्म ग्रहण करियछंती आमान को निमंते एक पुत्र प्रदत्त होइयछंती पुनि ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार धुआ जीव आउ ताहांक नाम आश्चर्य 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 तापरे आश्चर्य मंत्री अनंत परमेश्वर अनंत नायक पिता शांति राजा शांति राजा शांति राजा खोलो तू कोठी लेखाइछि जिसाया प्रति वर्ष हमने पढुछु बट भूली जाउछु प्रति वर्ष पढुछु भूली जाउछु कारण आम्भମାନଙ୍କ निमंते एक बालक जन्मियछंती आम्भମାନଙ୍କୁ एक पुत्र दत्त होइछंती ओ तांकर स्कंदरे कर्तृत्व भार धुआजिव पुनि तांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कालीन पिता शांति राजा हेबो आमेन 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 ताहा ऑलरेडी हेई साची आउ सेतिके नुहे प्रभु का वाक्य एहा मध्य मान को सिखाए ताहार नाम इमानुएल दिया जीव एही नामर अर्थ आम्भमान को सहित ईश्वर जगतर समस्त विश्व मान को छाड़ी छाड़ी जीव निज बापा मां भाई भौणी समस्त छाड़ी देबे जन्म करिबा मां के मान को छाड़ी पारे हां स्तनदायी मात्र मान को भूली जाई पारे मात्र ईश्वर हमको भूलिबे नाही सेति भाई वाक्य हुए ताहांक नाम इमानुएल आमान को सहित रे रहबा परमेश्वर त्या मान को सहित रे थिले अछंती एवं रहिबे प्रभु करो एही वाक्य आज दिवस रे एही वाक्य को आपण मान को देई जाउची मोर प्रिय बापा मां भाई भौणी प्रभु आमान को सहित रे थिले अछंती एवं रहिबे सेति पाई जगतर कोनोसी परिस्थिति आमान को भांगी न पकाओ अप्स एंड डाउन्स लाइफ रे आसीबो वाक्य कहिनी आसीबनी आमे माने प्रभु को दासुदार सुनिबा तुमे जल मध्य देई जीवो बट आमे तुमर संगी हेबा नदी मध्य देई जीवो बट से सब तुमको बंध करिवो नहीं कारण हमको परमेश्वर हमको संभाळिबे जेहेतु से मान करिबा
ପକାଉ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବି, ଯେହେତୁ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ହେବି। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଲି, ଭାଇ ବୋଧେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଆସେ ମୁଁ କେବେ ବି ମନା କରିନି, ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ 3ଟା କାମରେ ଥାଏ ବିଶେଷ କରି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ୍, ଆଉ ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୋ ପାଇଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରିପାରିନି। ଗତକାଲି ମୋ ପିସିଙ୍କର ବିବାହ, ପିସିଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସରିଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ 40 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଜଣେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। नो डाउट सेवा ଅନ୍ୟମାନେ କରିଦେବେ, ବଟ୍ ମେଡିସିନ ମୁଁ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମେଡିସିନ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ମୁଁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିବି, ଭାଇ ମୁଁ ବୋଧେ ଆସି ନ ପାରେ, ଦେଖୁନ ଯେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଯଦି ବା ଯାଏ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ ପଳେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ହୋଲ୍ ଡେ। ଯଦି ବା ମୁଁ ରହିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆସିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସବୁ ସର୍କମସ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ମୁଁ ଆସିପାରିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି, କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ କରିପାରେନି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସେଇଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, at any situation we have to stand. ଆମେନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବଡ଼ ଟାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରି କ୍ରିସମାସ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।